Jadi baru tak kacau tu lagi tu. Dia boleh bangat tak saya ni. Dia bin kore, jauh kacau tu lagi kan ke? Yang aku hand dog juga, jadi kiri juga. Aku tak sampai kata tu. Aku tu dalam masa dia putih kan itu kalau dia ada masa kata. Dulaibari Vidansabha Kendra ni bisingo Kairangpara Kuai Phangamsai sini Takogiri Moni Tripura bo thangnai 20 tarik Agust Sara Triprabo wati kotor wamani bisingo tui kotor lommani bagai kabangma landslide nongmani bisingo bo landslide klai bini langmari kha bono rugai Sara Tripura ni jo to borok ni saimano te bono rugai na tini balai khe ang hambai maru tini 22 tarik September 2024 sini SDM Sahib Katal sini Manoj Kumar Sahaji bini netritwe bini je dead body missing ongjagno bahai ke recovery khlaimano abo ang thangnai 31 tarik puila ora jagaba visit khlaifikya tai 2 tarik ana haite bisa visit faijal bone pore 7 tarik te bisa hina hai tini bai hingkai fourth time kawi tongo hangani Vidhan Sabha area ni jehetu abo incident te bono rugaino ang belai khana hambai maru tini ne 22 tarik September 2024 dipor ni just 2:45 oma hai jorabo ang khobor mankha bini dead body jeta missing ongjak abo chini sub divisional magistrate ni bini netritwe tai sub divisional welfare officer ba continue tongo je somoyo dojar operation shuru khlayo te SDRF team bahaino borokno logeri tongo te boroke bisiti ni tini khobor mankha tai especially ang hambai maru je jagabo jehetu ani Vidhan Sabha area bo amahai incident Sara Tripura ni borok jotono nukha social media ni bisingti ang belai belai hambai maru sini jara civil society tongnai dok NGOs tongnai dok tai sini bishes klai ang social media ni bisingti nukha 2 tarik ni simi budoi ora amsaya phaimani sini Khumolong press club tai Korbuk press club borok bahaino nukhungni protibo ba amsani borokni protibo chubana ni bagai bini dead body no bahaike tikhlaimano borokno loge ruwei borokno tui duloi je borokni phan dongsak ba phanbai khlaiman sak o jinisna khlaiman kha jeta machinery system bai khlainani nangnai ba chain dojar ba fork line bai khlainani nangnai abono hongkangkai fork line bai na tiniwa khlaiei jengti khlailaiman kha abo jotoni cooperation bai na jotoni সহযোগিতা bai na aboni bagai ang belai khlaina ani ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বা এলাকানে MLA হিসাবে ang belai kha hambai maru jara NTR o issue no tui jara o issue no base khlai jada o family ni protibo jara physically ba financially ba mentally bodri pordigiti khlai jara o family ni protibo jara chuba chuklai tongai rokna ei বিশেষ khlai sini rajya sarkar na belai kana hambai maru tiniwa abo kaisa sini big challenge tongmani je kaisa climatic incident no omo hayongoi thangmani bo kebo believe khlaimeya jata tamai hen tui kotor kotor ongkha flood dikha landslide ongkha hapung hatai baikha ba lama block ongoi thangka ba
চিকন চিকন রিভার তংমানে আবো বাই থাংকা বা ব্রিজ চিকন চিকন তংমানে বাই থাংবাইকা কিন্তু তুইবাই বাক্সা কসগৈ থাंगियावै हाबाय बाक्सानो तिनिबो कसाय दङै तिनिबो बिनि अपारेशन खालामनानै बिसिङा मानखा अबनि बागै बेलेगखिना सिनि आरखा दप्तरनि आंगै जरा प्रशासनिक आंगै जतनना आंगैका हामबायमारो तिनिनो खबर मान बिसिङा आं स्पट फायका दाबो जत सिनि पारानि आमचेनि लोको रखबाय जों मालायका बिनि डेड बडी स्पट जे जागाबो खलायजाक आ स्पट ने हयतोबो स्पटबो जों थांगिना लायका दाबो किसा जरानि बिसिङानो बिनि मांनो पोस्टमर्टम खालामनानै बिसिङो अब फेमिलिनि थानिबो याफारि रिजाकनाय बा सोसाइटिनि थानिबो याफारि रिजाकनाय बिनि डेड बडीनो मांग फरक लांगै बिनि सामु पाइमाने यागला जेता प्रशासनिक जे दायित्व दंमाने बा प्रशासनिक जेता तिनि फ्लाड एफेक्ट सिचुएशन अंगै जे एसडीआरएफ नि जे गाइडलाइन दंमाने जे सरकारनि घोषणा खालामजाक दंमाने आ बेनिफिट फेमिलिनि प्रतिबो রিনানি বাগৈ সিনে এসডিএম সাহেব কমিটমেন্ট দিতা না আমাদের সাব ডিভিশনে শান্তিরবাজার সাব ডিভিশনে এখন পর্যন্ত আজকে বীরমণি ত্রিপুরার শব্দ সহ 11 জনের মৃত্যু হয় তার মধ্যে 10 জনকে আমরা অলরেডি রিলিফ বেনিফিট দেওয়া কমপ্লিট হয়েছে এখন ওনার যেহেতু আজকে শবদেহ পাওয়া যায় এবং আমাদের অপারেশন অ্যারাউন্ড 15 to 16 days ধরে আমাদের চলছিল তো আমি তার জন্য পুলিশ প্রশাসন এসডিআরএফ টিম সিভিল সোসাইটি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো সবাই আমাদের সহযোগিতা করেছে আশা করি ওনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এখনই সমাপ্ত হবে তার মধ্যে আমরা ওনার আগামী সপ্তাহের মধ্যে ওনার যে বেনিফিটটা পাওয়ার কথা ছিল সরকারি অনুযায়ী ওটা আমরা দিয়ে দিতে পারবো এখন ইন্টারিম রিলিফ হিসেবে আমরা 10,000 টাকা দিচ্ছি বাকি 3,90,000 টাকা আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো কেন্দ্রীয় সরকারও 2 লাখ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তো ওইটার জন্য আমরা প্রক্রিয়া শুরু করব আশা করি ওইটাও অনেক সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা সবাই সহযোগিতায় আমরা শেষ পর্যন্ত ওনার শবদেহ খুঁজে পেয়েছি ধন্যবাদ